أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال إمام الباقر عليه السلام لكل شيء ربيع القرآن شهر رمضان. नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह मुबारक रमज़ानी फेस्पदी प्रोग्राम पुखरी इंती खिदमत यानी हाजिर सोंसद। माह मुबारक रमज़ान फजीलत व शराफत हंगामत पिरज़ेगिन व दीन दी आदाब जक़पत पोखी इज़्ज़त व एहतराम जक़पत पो मतंगामी का लाजिम वंगती तकलीफ उसान दी माह मुबारक रमज़ान नुक एल्ज़ोन निस्बत ज़्यादा योत। अवलन दिल से यल्बा अमल कुने न अमल चिक बेहतरीन अमल कुने न अमल चिक चीनी जर बना या नंगास कुरान करीम तिलावत बायत पोइन रिवायत अहले सद की पैगंबर गिरामी इस्लामी फ़क़ुस कसल बियोस एल ज़ोन न कुरान ची ख़त्म बो पचक दिमाह मुबारक रमज़ान आया चिक तिलावत बायत पो कुरान चिक यानी ख़त्म बस पे सवाब पे मज़र लिज़ा आयत चिका कुरान करीम यानी कुरान करीम आयत चिक तिलावत बात पोला कुरान गारिया कुरान चिक तिलावत बस पे ख़त्म बस पे आना सवाब पे तिनसुक्ति माह मुबारक ज़मान ज़्यान चूँकि कुरान करीम दी खुदाई हदियों ने हदिय याना खुदावंद मुतालिस हफ्सतांस पे दी शोबुइन कि दी शोबु माह मुबारक रमज़ान यानु नाजिल बस लिज़ा ngati ज़िम्मेदारीन की खुदा इस हफ्स तांस पे दी शोबुने उन्स पैदा बायत पो दुने निमोर जक पायत पो दुने याना नल राबिता जक पायत पो ता इन के क़यामत जान नफ्सा नफ्सी ज़रबत पे वक़्त प्यानुक हैरान और परेशान सरगर्दान सोमत पे वक़्त प्यानु संग कि खुदावंद आलमीन फ़िक़ पे हुक्म का कुरान इस कि कुरान जैसे दुनिया का उन्स पैदा बसतान देमियुनी खुदा ये हुक्म का या नहीं शफ़ाअत बाचत कुरान करीम नाउज़ुबिल्लाह ताया नंगा देमी सुने न मिशार गोस के दु यक वक़्त दु सोस वक़्त चले बे दे क़यामती जगह दे नफ्सा नफ्सी ज़रबत पे वक़्त प्यानो या नंगा हैरान और परेशान पे वक़्त प्यानो संग कुरान करीम इस खुदावंद आलमीन शिया दरगाला शिकायत बाशत परवरदिगार दिमी सुनिस कि ना महजूर वज़ फासतां से जास लिज़ा या नहीं का लाज़िमिन कि ख़ास कर दी माह मुबारक ज़ैनु कि कुरान जैसे उन सुबायत पो कुरान जैसे ये मुरछायत पो कुरान तिलावत बायत पो व तिलावत भी का संग रिवायत हलब से हो कि ज़बानी ज़रबो पसक यल्बा इन दे कुरान आये का तदब्बुर बायत पो तफक्कुर बायत पो तअक्कुल बायत पो दे फ़िक्र बायत पो संबतां से दी माना पो या नंगस लन में पे कोशिश का तो बना सबसे बेहतरीन यानी कुरान तिलावत बखन में सुने अनुज्ञाना शामिल छचासिन लिज़ा इंशाअल्लाह रहमान वक़्त कुने वक़्त फिर से दिल जो या नंगा गनीमत से कुरान जैसे उन्स पैदा बचा कुरान तिलावत बात पे या नंगा कोशिश बचा हस्ब दस्तूर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आका शेख अब्दुल्लाह फ़िक़ू माह मुबारक रमज़ानी मसाइल कुन पेश बात पे मीना स्टूडेंट स्योत गोसंगास खुरी फ़िक़ू खुश आमदे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन इन्नहु खैरु नासिरिन व मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन हबीबि क़ुलूबिना व तबीबि नुफूसिना व शफ़ी'i ज़ुनूबिना अफ़ज़लुल अव्वलीन वल आख़िरीन रूही व अरवाहुल आलमीन लहुल फ़िदा व लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्न क़ौमन अबदुल्लाह रग़बतन फ़तिल्का इबादतुत तुज्जार इन्न क़ौमन अबदुल्लाह रहबतन फ़तिल्का इबादतुल अबीद इन्न क़ौमन अबदुल्लाह शुक्रन फ़तिल्का इबादतुल अहरार सदक़ मौलाना अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बाद अज़ हम्द खुदावंद मुतआल ज़ात अक़दस जल्ल शानहु शरीफ हम्द सना बस बिलज़ला मोहम्मद न आल मोहम्मद का दुरूद न सलाम जारी शख्स बिलज़ला दी कलिमा क़सार पोंगनेरी मौला अमीर अलमुमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम शितियाना क़ब्ल अज़ीम के अहकाम बयान बाबा सिगदुन लयंती खिदमत लोग अरसुम मौला अमीर अलमुमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िक़पोस दी खुतबा दी कलिमा क़सार पे अनु और बाद कुन इबादत बखन कुन ज़ुस्तसुम यंज़िस नारी तक़सीम बाशद कसल मुलिद इन्न क़ौमन अबदुल्लाह
رغبتن فتلك عبادت التجار قوم چیز خداوند متعال عبادت بد چی مینا بهشتی چایت بمینا خدای دی نعمت کن سمس خزس نارک عبادت بد دی عبادت پلا مولا امیر المؤمنین فی اقپوس تعبیر باشد فتلک عبادت التجار بیوزس نارک تجار عبادتین خزس نارک ده تجار پس بازار چی شکرت چی شکلن دیانت الله خصم خدا ل عبادت چی بد دی عبادت پاداش اون خزس نارک خدای کنه جنت لند اما یک عده چیز عبادت بد ان قوما عبد الله رهبتن خداوند متعال لجیک سے جہنم لجیک سے خدای دی عذاب پر لجیک سے خود عبادت بد دول تعبیر باشد مولا امیر المؤمنین فی اقبض فتلک عبادت العبید یوزس نارک بندی عبادت ده بنداون سوقلا کی کر مولا پر لجیک سے نارک خود کوئی اطاعت بدم کی مبادا مولا پر نارک کوئی کا عذاب چیک بد زردیان تولا دی بنداو زنار خداوند متعال لجیک سے زنار خود عبادت بد مبادا روز قیام اللہ جہنم یعطنو سمسے اما یم قوم چود میسوسم یعنی زوستاسم بیان باشد ایک گروه پوز زنار عبادت باشد ان قوما عبد الله شکرن فتلک عبادت الاحرار ادعا چیز پیاق بد خداوند متعال عبادت بد بندگی بد روزہ دوگد خوم استمد حج تمد عبادت یعنی زسنار تمام دی عبادات کن گنگماز زسنار شاملین وکسل ملک فتلک عبادت الاحرار دی عبادت پر زسنار عبادت احرارین یعنی آزادگان کنی عبادت یعنی عبادت پدوین پس دی عبادت پر خداوند متعال دی منزلت دی عبادت منزلت پر خدای درگاہم انگس کا بسک زسنارک خداوند متعالس چوغو شخصی ہو لذا خود مولا امیر المؤمنین فی اقفز کا سلم لد الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک غزس ناری یری جہنم میں لجک سے عبادت بامد ونغزس ناری یری جنت یعنی چاہیت بی جنت رقبتک غزیران لعبادت بامد بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک غزس ناری یرا عبادت من لائق سے یران لعبادت باچے پر جو انتو یعنی بہترین عبادت پو گرچہ عبادت کن سانس خدای درگاہ ان مورد قبول چھچزن ولیکن کا سوچ کس دی عبادت پو وزس ناری عبادت اعلیٰ درجہ پو زس ناری دی عبادت پو انسو پس نیر زس ناری کا عبادت چک بزس ناری دی طریقے کا سوچ عبادت بزس ناری دی عبادت پو خدای درگاہ ان ارزش یوتی انسو لذا اختصاراً انت خدمت نک دی کلمات اختصار پر توضیح تنگ مسوں اما غری موضوع بحث پر کی احکام انت خدمت نک بیان باشد و موضوع بحث پر زسناری دون لینت خدمت نک مبتلات ماہ مبارک نگن ایران روزہ دکس بلدلا مراجع ازام کنیس مبتلات کا تو روزہ باطل باید پی چیزات کھچک نگن ایران لا سیاسوں سید من جملہ دنیا نگن ایری خدمت بیان سن کی مبتلات روزہ مجتہدین کنیس ارگوہ مشہور اس بیاسوں سے دی چیز ارگوہ کا گا سو چیز روزہ دار چیز اگر دیونی کا لقتانا دیون ملک ہونا کوئی روزہ چیزن باطل چیزن لذا دیانونا اولین مبتل بگنتی خدمت یانو جلسات گذشته یانو بیان سن کی چین زنارک زانتون مید باو زانتون مزنارک یکی از مبتلات روزی شیطان این و چی طریقه چی اندازه اگزن دیون همی که ینتی خدمت یانو بیان سن بخشید احسن جو یا من جمله دیگه شیطان اینجا مثلا روزادار چیگه یعنی سکونس پو غلا بسونسه یعنی کلپاق من رات اندوسه جو آیا کس کلپاق این چوکر مزمزه باید بگه چی چم اشکال چه تا کوی روزه کچم بخشید گاسو چی اگر کتو روزدار چی لیگی سکومز کتو سکومز اس نار کوز کھان چوکره کو از نارس رو خود بجان اشکال چی مد ولکن کسل مولد کراهدین یعنی دی چو روزدار اس کھان اس رو خود با کراهدین ولکن اشکال چچس من ولكن غن ایران دی بار پیانوز اسناری مسئله که بیان برگشو چیز اسناری کس کانوز اسناری کو چو کان کره کورس بیزال از اسناری کو به اختیار اسناری کوی ٹوٹی سرک دی چو چه کس کانو چو تماس بیزالا دیو از اسناری علما کنیز یعنی دیو زستان اتما سومچه یا وقت اسناری کو دی چو کره چی مینا کو اسناری ٹوٹو رته کاوز اسناری گرام موش چو دیمینا
یک وقت کوز دی شکر اصلا بی اختیار بدون وجه جانز اسناری گوشش مت بکوز کنم چودمه یک وقت اسناری کوز وضو باید بمینه کنز اسناری چودمه دیون اسناری دیو زسته پس سوم یک وقت اسناری کوز کاو گران شکوت بمینه سپانس کنه کوز کنم چکورت کاورت میرا چکوت بمینه یک وقت کوجام بدون جهد بی جهد کوز اسناری دی شو کنم ضرورت مت یک وقت کو وضو باید بمینه کن اتام از مذهب مستحبین کوز اسناری دی مینه کنو شکره اما فرض یعنی فرض اول بانو اگر کتو کوز اسناری گران شکوت بمینه کوز دی شو کتو کن کتو کوز اسناری دی بر کنو مشهور علما است که اصلا مال دی شخص به روزه و اسناری اگر به اختیار ها شو کورس بیزاره که yani kadran şu bimina kos kan şu kus bizlere be ihtiyar koyur kokmi durup şu ka to sunuz znari kasal molet koy ka znari roza u znari qaza bar bu şezin o ka kafara me roza koy znari batil sonsin agar ka to kan şu kus bizala di qaza po bokchen su ko di ka kafara me bayin su diyorsun yani di bar plan agar ka suçi gis كامل زنا كلام مش بتوينه كل شو غير زناري كوي توتي تروب باختيار شو سون زناري مالا كوي روزو باطل سون زناري غزال دو بوشن زو كفاره مت بينس احسن دوم كفاره مت سو وايد زوستاچيك ديوسون دي يعني كوس شو كرت بدون يعني جان واجب جاز كومشاشي جان مت بكوس زو هانس باكوس مثلا دي وقت انه غسل مردي مسئله باریانو امام خمینی رضوان الله تعالی علیه آقای خویی آقای وحید و آقای مکارم دی یعنی آیات اعظام کنیس کسل مولد کوزس نار روزه قضا جق پرگوش ازین و کفاره می یعنی دی واسطانو پس دی مراجع بی کسل مولد کوزی که روزی قضا بخچین ولیکن کفاره کوی که بخچاس می چون لکورده اصلا چون لکوره به اختیار چنه به اختیار دی رخصونز ناری اما آیت الله سیستانی في قص كاسل مد بنابر احتیاط مستحب کوئی کا قضا ہو چاہیے پس آگے حسابہ کوئی روزہ باطل چچاس منسوب پر فرض کو بے اختیار دہا بے اختیار کا تو چھٹی دروس مزناری دیوسون اگر کا تو بے اختیار نے خواہ چانر گوشہ مت بکھام شو پس دسناری اما فرض مسئلہ سوم بودیو چت کو دسناری وضی مینا برای وضو دسناری کوز کانو چوگوره دی آناز اسناری جناب آیت الله عظما سیستانی بھی اپن آقای مکارمی بھی اپوس کا سر کوئی کا قضا واجب من کوز وضو به میره کانو شوکوس چوس کروکس اسناری کانو مزمزه توتی درو به اختیار سو پس کوئی کا قضا مدر کا سلمولد جناب آقای سیستانی نه آقای مکارم و آقای حضرت امامی بھی اپوس و اما دی برکن آقای خویی بھی اپوس نو آقای واحدی بھی وحید خراسانی بھی اپوس کا سلمولد اگر نماز اگر واجب بھی اگنا چام روزی قضا میں تو جو دقت بس اگر کا تو دی کھان نشو مزمزه وزنه یا کوز واجبی فیق بچین یا مستحبی فیق چه یا فیق چه بچین دی وقت اگر فیق واجبی فیق انتس ناری قضا میں اگر دیو من مزس ناری یا فیق چیز ناری انتس ناری دی قضا پو کوئی کفوچین و کفاره میں بار پیانو پیاغر ما ناظرین محترم شاهدی انتا دوشک میشه جوادی روزیش ما یعنی پیاغر ما چیزه لیکن آغاشا پیاغ بس کاسل بیوس وضو ماتز واجب پیاغ مینا واجب پیاغ اداب ببینه هات وضو بس شوینو کلبا شو داس مزمزه بزنه یک دفعه چانک رته قومی تروب کا تو سون ها چنا دیانو فراغ آیت الله واحدنا آیت الله مکارمی پیاغ آیت الله قال يعني دي مثلا آقای خوینا آقای وحیدی پی اپوز کاسل موز اگر کو تو واجبی بیامنا کوزوز کام چو دانس زنده باطل میشه جا و به اختیار سوم صورت بیان و باقی نمینا قضا فوقچا کفاره میفوقچا اما چی چیز شویان موجودانو شویان چو دانس زنده اگر کا تو کوئی دیو کا تو به اختیار میلبنا کاسل مل تمام مراجع است یوچان مشکل چی مت کا قضا فوقچاس اما یم چیشی شو من میان چیزی کوز کنار جابتو شو من کنچی باقی چیزی کنار جابتو ناری یان به اختیار کوئی توتی ترو کاتو سونز ناری اکثر مراجع کا سال مولد کوئی دس ناری روزا و صحیح این چا مشکل میں اگر پس شو من میان چیزی اگر کاتو کوز کنار جابتو ناری دی وقت میں کوئی روزا باطل چچاس منسو به اختیار کا سبب لیکن جو ماتی مبتلات چیزی من استمناء من هرم استمناء بگه چون چیک توزیع باروز خاص کرنا تی جوان طبقان له کاسه باخشز
استمناء زسناری گاسو چیز اگر کران لزسناری معنی خارج چچوک تو بدون یعنی کوری همسر پنیام نزدیکی مبا یم دوستا چیگ یا خورس خارج بو یا یم چیگ لخوس خارج بچ تو دی وقت میں اگر کا تو خوا چیشی خارج کا تو سون زسناری کوئی روزہ چچا انسو باطل چچا انسو اگر کدی کہ اس مبتلات روزہ چنسو گنرا استمناء انسو کی چیز پا اگر کا تو کوئی چیز خارج سون زسناری کوئی روزہ چچا انسو باطل چچا انسو اما دی مسئلہ ہچ انسان یعنی مراجع اعظام کنید اشاره باسون شد انسان از نری رمضان حالات یانو انسان عموما دی مسئله پیش اومد خواهد از نری احتلام چه اگر کا تو خواہ نیما احتلام کا تو سونگ از نری فوراً خواہ دی غسل پتنگ بود بکوی کا واجب میں تا مغرب سقفا خود از نری غسل بماتنگ بود نچان روزا و مشکل چچاس من ولكن پیاق چمینه باید خوشی برگوش از این غسل پتنگ برگوش از این پس دیوز از نری مبتل روزا من چیک چیز از نری سنزار اوجوک سے پیاق بباسه نیاز دکن التانو خواهش سونسوک احتلام سونسوک پس خواه غسل بفوران تنگ بود با واجب من ولكن اگر قبل از اذان صبح کا تو سونسوک از نری باید غسل تنگ سمت بخور روزا دو پینچاس من ولكن سوفر جب نہ اگر کا تو دی مسئلہ کو پیش کرتے ہو زسناری ہم کو غسل تنگ باید بھی ضرورت میں تا مغرب ولكن پیاق کو باید بمینا یعنی واجبین غسل تنگ باید خود روزہ اخری کے چاہ دی احتلام پہ طریقہ مشکل چیک پھوکچس میں اما یم مسئلہ چیک لزسناری احتلام خواہ زسناری شاید کل خواہ نیت سات پنو خواہ زسناری دوران دی چیز خارج شینو آئی دیوز گاق پر گوشینا yang mabing jupot bina kasal mulet du sa chang koi ka wajib me nit sad nazas nasang khwadis nari kharij chen na du bing chuna sang koi chang asar chame roze ka mushkilat chik dius pokchik chas men ka sabakshis che dona tola ngati ju chichik jimaa ma puju دی مثلا اون ناری زیاده قطعا دی سقس مخاطبین کن گام قطعی خواتین گام مال تلویزیون زیاده کرول باید با مناسب چیک چامه پس دیزا انشالله اگر گاستو دیگم سام مسئله لیکن کیموید انشالله انتظار ناری اگر روشا کا تو چنه ذاتی تو مسئله تریا انچایو مسئله از ناری هم گری ساله انگریزی درکل انگریزی کا هر قسمی کمان یه دی برای دو من نعمتی علما کنا طرف لرجوع بس فونی زری کنا عادی مثلا دنه باشد نه چیزی دو جو رس کسال بیون سی یعنی روزه باطل بکن کنی نه چیزی که پیغمبر نه خدای کرزون تام تو مثلا چی نتوس خدای کرزون تام یا پیغمبر کرزون تام یا ائمه معصومینی کا مثلا اصلا خود زون بخوران لیکن از اسلامیانو مذمت سونسیو کذاب عدو والله اگر سوچ اگر زون تانز ناری کوچین دشمن خدا اندره واقعا زونی باریان ناری نگران لیکن مذمت کیمو سونسیو اما دی ماه مبارک پنگا سوچ زون تانا باخیر زون نظریه کر زون بوله لیکن مذمت موچیشیک من روزا باطل چچاس من ولكن میتان چاو جامو میتان چا ولكن خود روزه باطل بود برزون بدرزون کوین چیز از ناری خدا نه رسول و ائمه که از ناری یک کلام چود دیوز از ناری مزس کنچی دیو ائمه از هر چیزی نه یون صدر خود نقل بو دیو که تو باز از ناری کوئی روزه از ناری باطل چچایی و پیغمبر نے خدای کا و باقی ایمان کا احتیاط واجب واقعی سستانی بھی و حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ارزونی نسبت نمود با کسل ملت اکثر مراجز احتیاط واجب کوئی روزہ و چچزین باطل چچزین اما ایت اللہ العظمہ سستانی بھی اپس کسل ملت احتیاط مستحب بدوین حضرت زہرانہ باقی پیغمبران کو نوکوی اوسیانی کا ارزون تنگ موید پوستن یعنی میتنگ موید پوست روزہ باطل چچمین زیر کسل احتیاط مستحب پو یعنی کوئی کام زونی نسبت متون زره اما دی بس ادی ایام مثلا چی انت خدمت بیان باشی چیز اسناری یک چی شکواز نه حقیقت ای میشید یعنی لبسوک سامسوز اسناری دی قول پو یعنی ای میشید یعنی کوز نقل بس اطمینان نیم بو اور یاب نرتاقس پس اون کی دیوز اسناری ای میشید یعنی اسکان چیک منزو پس اگر خوا کا تو یقین کا تو یوت کا تو دیو بیان بس اتنا کوئی روزہ اس اسناری مشکل چچاس منزو یعنی اگر کا تو یقین یوت ناری اپنا کا تو دیو کا تو اگر کا تو باتا کا تو سونز دیز اور زون پوزس ناری نسبت پوز انسانی روزہ باطل بچاس منزو بخشیس حسنیه چانا خدا وند منانی که نزل نتنگ مال از ناری دی مسئله خیالیان که واقعا لیکن مهمن جو نکنگان ایرز توجه جاکچا
वा दियुनि कंगनेरे अमल बस ngनेरी रोजा उनका तो सही तरीका चिके जब नदी रोजी बरकात ngने रंग लफ्तास पची बरकात जो खुदा शजदे बस दुख जर बहुत पो दियुन नतंग लजस नारिक दी रोजे का ngने रंग ला थोपचा खुदा वंदे मन्नानी के नजर दिन चालंग तंगंग मलजस नारिक दी मसाइल शरइयानी का बवाश अहसन अमल बसे ngane ran sahi roze ki aqwat खुदावंद मन्नानी का तंगंग मला तौफीक शजदे सोशी आमीन आमीन नाज़रीन मोहतरम इंशाअल्लाह रहमान लूस पर मसाइल को नखुर हस्किन तिगियान इंतशिदियान खदमत यानो हाजिर छचा उम्मीद दिकने अंदंगमस इस्तिफाला ने अति रोज़ों सही रोज़ा शायद पिंगतंग अमल उम्मीद खुदाई दरगाह लोग से दिल जो मगफरत सलबत पिलजा तौबा व इनाबा बात पिलजा इंशाअल्लाह खुदा शजदे बस पर भी नियामत पिकने यानंगस इस्तिफादा लेने पे कोशिश बचा चूँकि यहाँ नदी माह मुबारक रमज़ान में खुदाई मेहमान लाई हुसैन कि खुदाई मेहमानी का खुदाई रहमत ना मग़फ़रत ना यानी रहमत ना बरक़ात दस्तरखान को निकने यहाँ नंगस फ़ायदा लेने वाक़अन खुदाई मेहमान ला भर बैठ पे ज़ात कुन यहाँ नंगस नतां शुआत पे कोशिश बचा वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।